ano guys. Bukan na natin yan guys. Sir, pakilala ko sir. Ano pangalan mo sir? Nakalimutan ko sir. Okay, come sir. Booking kami. Ayun sir, pinagmamahal ko lang ito. Ayun. Pero mapait yan sir. Ayun pa sir, sardin na sir, mega sardin. Order na kayo sir. Pag mayroong ganun sir, lagi kang busog. Ito naman sir, laging tulog. Walang doa. Mangin ba sir? Kasi gumagalaw sir yung buhok mo sir oh. Mangin ba sir? Mangin pala. Ano nga ulit sir pangalan mo sir? Di ka nagpapakilala sa ating video sir. Mamaya na sir. Kawin na sir. Sama namin sir. Laging tulog. Kawin na sir. Kawin ka sir. Kahit tulog. Kaway. Kaway. Yan. Ito pa, ito pa. Yan sir oh. Vulkan mayon ayun oh. May maninag, mainit. Hindi kita masyado oh.